Bentar. Oke. Delapan, 7, I. Oke. Oke, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Okay, how are you today? Okay, I'm good. Thank you for asking. So before we start the lesson, let me check your name first. Ahmad Alvino, Alfafa, Andi Wijanarko, Anthony Baby, Aura Cynthia, Bima Sena, Dava Juno, Davina Putri, Faizan Akil, absent? Okay. Habibi, Ismatus Zulfa, Kirana Cahya, Lailil Ma'rifah, Mo Yusuf, Muhammad Raihan, Ramzio, Nabila Alia, Natasha Aurora, Nizam Azril. Okay. Absent Izin. Okay, Octavia. Okay. Priyan Aditya, Regina, Rosita, Safika, Shifa, Syaiful, Tegar Bayu, Vanessa, Yasin Bustami. Okay, good, thank you. So, Amril. I think I'm checking your name. Okay, thank you. Saya anggap sudah masuk ya. Okay, so before we start the lesson, can you see the word? Itu ada kata no littering. No itu artinya apa sih? Tidak. Littering ada yang tahu artinya? Nggak tahu. Kira-kira gambar apa itu? Sampah. Jadi littering kira-kira apa? Sampah atau nyampah. Do you know nyampah? Yes. Throwing the rubbish itu artinya littering. Oke, pertanyaan saya. Look around your classroom. Look behind your desk. Under your desk. Do you see any litter? Di bawahmu ini kira-kira ada sampah nggak? No. Do you see any litter? No. Okay, it's clean ya. Gimana perasaanmu kalau nggak ada sampah? Happy. Kenapa happy? Raise your hand. Tadi yang bilang happy siapa? Okay, why? Why do you have? Why are you happy? Kenapa happy kalau nggak ada sampah? Karena nyaman, okay, comfortable. Ada lagi? Adem. Oh, hubungannya adem sama itu, okay, adem ya, nyaman. Feel cool. Ada lagi? Apa? Bersih ya. Okay, next. Okay, what do you see in the picture? Apa kalian lihat apa di gambar itu? Sampah. Papan tulis. What is papan tulis in English, Mas? Whiteboard. Ada whiteboard. Apa lagi? Table. Chair. Clock.
Okay, there's clock. Okay. Picture. What about you? What do you see? Pack. Okay, book. Pack. Okay, pack. Book. Kursi. What about that? Apa itu? Yes, rubbish. Bawahnya ini. The board. This one. I mean, this one. What is tempat sampah in English? Garbage what? Garbage can, ya, atau dustbin. Thank you, Bima. Next, which place do you prefer atau which place do you like? Ada dua big picture di sini. Tempat mana yang kamu suka? Yang itu. Right apa left? Right. Okay. Why? Raise your hand. Yes. Why? Okay. Because it's clean. Okay. Why you don't like the left picture? Kenapa nggak suka yang sebelah kiri? Because it's kotor. What is kotor in English? Nggak nyaman, kotor, bau. Okay, it's smelly. Next, which place do you prefer? The right apa the left? Okay, you Mas Prian, kamu lebih suka tempat yang kanan apa yang kiri? Kanan. Why? Kenapa? Karena nyaman. Because nyaman. Okay, terus? Bersih. Clean. Okay, selain itu? Apa? Apa lagi? Bersih. Yeah. Okay, clean. Thank you. Next, which place do you prefer? Lebih suka gambar yang kiri apa yang kanan? Kanan. Okay, why? Ayo, come on, Mas. Why? Comes you. Why do you like the right picture? Okay, comfortable. Selain itu? Clean. Okay, selain bersih? Apalagi? Okay, it's neat. Ya, semuanya setuju ya kalau lebih suka yang kanan ya. Okay, setuju. Next. Nah, ini banyak ya kata-katanya. Apa itu? Why does littering matter to you? Okay, pertanyaannya. Okay, kenapa kalian membuang sampah? Ada yang tahu? Kenapa kamu perlu membuang sampah? Perlukah kalian membuang sampah? Perlu. Kenapa? Oke, supaya tidak kotor. What kind of environment do you want to live when you grow up? Lingkungan seperti apa yang ingin kalian tinggali ketika kamu tumbuh dewasa? Kamu pengen lingkungan yang seperti apa sih? Nyaman, bersih, nyaman, bersih, wes gitu toh. Sejuk, apa? Indah, wangi, dingin, sejuk. Ada lagi? Rindang, okay. Someday you can be the person who makes your city and town cleaner and greener. It start with you right here and right now. Maksudnya adalah supaya lingkungan itu sejuk, rindang, dan hijau. Kira-kira yang bisa mewujudkan itu siapa? Kita semua. Dengan cara bagaimana? Menanam tanaman, apalagi membuang sampah pada tempatnya, gotong royong, menjaga lingkungan, betul. Jadi semua dimulai dari diri kita sendiri. Okay, next. Now you're going to watch the video. Silakan diperhatikan videonya dan nanti akan saya beri pertanyaan terkait dengan videonya. Wait. Oh, the video is not.
Available. Wait. What shall I do with my rubbish? Rubbish. It's not very nice. Usually it's smelly and sticky and can be dangerous too. No wonder we throw it away. But have you ever thought about what happens to rubbish when you throw it in the wrong place? Throwing it away without thinking can mean someone else is harmed by it, or something else. People and animals can be trapped or injured by litter. It's not just animals who are affected by litter. Their habitats can also suffer, all because people don't think before throwing their rubbish away. Putting your rubbish in a bin is easy. It's so much better for people, animals, and the environment. And lots of litter like plastic, paper, glass, metals, even food and garbage can be recycled to be used again and again and again. So the next time you need to get rid of some rubbish, think about what you're doing. Because if we want a healthy world, we need to work together to protect it. Okay, my question is, what is the video about? Okay, anyone? What? Membuang sampah. What is membuang sampah in English? What is Bima? Membuang sampah? Throwing the trash. Okay. Throwing the trash. Buang sampah di mana? Pada tempatnya di mana? Di laut kah? Di tempat sampah. Apakah langsung buang sampah di tempat sampahnya? Ya. No. Oke, ada yang jawab ya, ada yang jawab no. Oke, yang jawab ya. Kenapa? Jadi kalau ada tempat sampah langsung dibuang gitu. Ya. Oke, di tempatnya. Oke, yang jawab no. Kenapa jawab no? Kalau buang sampah gimana? Iya, ada 3 pilihan dong. Bedanya apa, Mbak? Sampah organik, anorganik, and dangerous atau yang chemical. Kalau sampah yang organik itu dipakai untuk sampah seperti apa? Organic rubbish. Contohnya apa, Mas? Organic garbage. Yes, you. Kira-kira ada paper, ada banana. Kira-kira yang masuk organik yang mana? Oke, banana. Ada vegetable, ada bato. Kira-kira yang organik yang mana? Vegetable. Jadi organik adalah sampah yang can be. Ya, the waste ya. Wasteful food itu termasuk organik. Kalau anorganik itu seperti apa? Kertas, plastik, botol. Ya, anorganik itu untuk sampah atau rubbish yang tidak bisa decay, yang tidak bisa didaur ulang atau tidak bisa membusuk. What about the other yang warna merah? Chemical. Itu sampah yang bagaimana? Ya, sampah yang berbahaya. Contohnya sampah yang berbahaya itu seperti apa, Mas? Pecahan kaca. Baterai, oke. Apa? What? Apa? Oh, nggak tahu. Oke. Besi, ya. Kita next. Okay, now we will check your understanding. If you know the meaning, I'll give you the point. One question, 1 point.
Kalau kalian sudah bisa jawab and then it's correct, tidak perlu angkat tangan lagi. Jadi satu siswa punya satu kesempatan menjawab benar. Kalau bisa raise your hand dulu. Siapa mau sih anggap? Number 1, littering artinya apa? Raise your hand. Raise your hand dulu. Sampah. Okay, it's correct. Number 2. Sorry. Wait. No, littering is not sampah. No. Littering. Tadi kan kita bahas littering dari awal. No littering. Ya, littering itu membuang sampah sembarangan. Okay, 1 point. Number 2, garbage atau rubbish. No. Garbage or rubbish. Sampah, betul. Jadi garbage itu artinya sampah. Okay, 1 point. Number 3, recycle. Raise your hand. Mendaur ulang, betul. Recycle artinya mendaur ulang. Number 4, dustbin. Raise your hand. No. No. Okay, you've done. Raise your hand. Dustbin, the place when you throw the garbage. Raise your hand first. No. No, raise your hand first. Dustbin, ada dustbin. No. Oh, you've done. Tempat sampah. Dustbin itu tempat sampah. The place you throw the garbage. Next, environment. Raise your hand first. Raise your hand. No. Environment. Siapa tadi? Raise your hand. Lingkungan hidup. Okay, 1 point. And then pollute. Mencemari. Okay, ke 1 point. The last littering sudah. Proper disposal. No, you've done. No. Pembuangan yang tepat itu proper disposal. Proper itu tepat, disposal itu pembuangan. Untuk denda, I'm sorry itu nggak ada di situ. Denda itu bahasa Inggrisnya fine. Fine, thank you. Tahu kan nulis fine? F-I-N-E. Fine itu artinya denda. Oke. Yang tadi dapat poin dikit nanti saya masukkan poinnya. Now you're going to make a group. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Write down your name. Dan dikerjakan. I'll give you 15 minutes maybe. This one, Mbak. Do with your group. Do with your group. Silakan boleh berbalik, yang di depan boleh berbalik ke teman belakangnya dan dikerjakan. Excuse me. Ini RPP-nya. Itu LKPD-nya. Ini RPP-nya. Ini RPP-nya. Yang ngisi apa supervisiku siapa dong? Bu Lili ya harusnya. Mana Bu Lili? Supervisorku. Iya, Bu, boleh minta tolong Bu Lili.
Bu Lili gak menilai saya. Ini yang Bu Lili belum tak munculkan karena Bu Lili belum ada. Hah? Ini untuk apa? Iya, ini untuk ini. Kayak mana itu? Maksudku jadi satu. Jangan dong. Just write down your name aja. Write down your name only. Name, yes. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan teks yang ada di situ. What is littering? Dari sini dulu. Ya, ini tinggal ditarik. Just write down your name. Write down your name. I mean, Nama aja. yes, namamu aja. Kelompoknya nggak usah. Kelompoknya nggak usah. Ayo, come on, please. Any question? No need. Nanti saya yang ngisi. Yang penting ada namanya. Nggak perlu terus kelompoknya. All of you. Yes. Yes. Nama panggilan aja. nggak apa-apa. You don't need to write that down. Just make it blank. Blank. Nggak perlu diisi. Just write down your name. Mas, perhatikan. Ini bisa masuk catatan ini, Bu. Tidak memperhatikan. Come on. Today, maybe 12 or 13. 12. Ayo, come on. Yang this one. Ya, langsung. Ini tinggal ditarik garis ya. Ini yang tadi sudah kan? Sekarang yang ini dulu. Ayo, come on. Ini pakai warna awal garis. Iya, nggak apa-apa. And then this one ya. What is littering? Diisi jawabannya apa? Tiga. Namamu. Nama. Ketua. Nama semua. Gak usah diisi. Nama semua. Gak usah. Namamu. Oh ya. Lah ngapain kamu lihat sana? Inilah. Oke, saya nyalakan. Any question? Ini diisi juga. You don't need to, tapi kalau ini udah selesai boleh diisi. Kayak Kelompoknya gimana? Nama. your name aja, nggak usah diisi. Nggak usah. Ini tahu kan? Ini teksnya dari sini. Ini jawabannya. Mau lihat belakang. Wait. Ini maksudnya apa ya? Ini kan tadi kita sudah bahas, tinggal ditarik. Lah ini kan kalau kata-kata littering kan tahu dari sini. Untuk mengerjakan ini kan kamu perlu tahu artinya. Lah artinya kan sudah dibantu di sini kan. Ini ditarik. Kerjain bareng-bareng ya. Kerjakan bareng-bareng. Ya ini tadi kan sudah kan kita bahas. Yang penting ini. Ini guys. Ini nggak usah apa-apa. Ini sampai sini aja. 10. Ini enggak, ini after this setelah mengerjakan ini baru. Ya, sampai situ aja. Which one?
Littering. Loh kan ada di sini kamu tahu. Iya, ini sampai titik. Littering, apa artinya littering tadi? Buang sampah. Ya, membuang sampah sembarangan is the act throwing garbage lah. Berarti di sini berarti membuang sampah sembarangan adalah, ya kan? Thank you. Ya. Ada kan di situ. Berarti membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Ini kan ada proper place. Yes. Bajumu mas, bajumu. Okay, come on. No need. Just one. Kan ini tadi kita udah diskusi kan? Kayak mana sih? Come on. Baby, do you need a help? Sini. Jawab, Bu. Ya udah nggak apa-apa wis. Yang ini yang tahu kan artinya what is littering? Kira-kira littering apa? Yang mana? Is the act of throwing garbage or waste in public place. Nah, instead of putting in the proper bin. Jadi littering itu adalah buang sampah pada tempatnya. bukan di tempat umum daripada meletakkannya di tempat sampah. Betul. Silakan diisi. What can we do? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah buang sampah sembarangan tadi? Kamu bisa cari dua solusinya di sini. Ada nggak? Solusinya di situ ada kok. Find in the text. What is littering? Apa tadi littering? Betul. What is littering? Buang sampah sembarangan. Mana di sini? Nah, yes. Jadi littering is the act of throwing garbage, waste in public places. Okay, yes. Okay, come on. 10 minutes ya. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Oke, 10 minutes ya. Kira-kira 10 menit lagi bisa ya? Oke. Yes. Sampai this one. Terakhir ini. Yes, no problem. Itu masalah. Cause itu disebabkan. Okay. No,
No. You just do it sampai sini. In your opinion, menurut pendapatmu, kenapa orang buang sampah sembarangan? Why do people litter? Boleh pakai bahasamu sendiri. Bahasa Indonesia boleh. Huh? Menurut pendapatmu, kenapa orang buang sampah sembarangan? Diskusi dulu ya. Discuss with your friend. Yes. Ini tuh sampah. Bin. Bin itu mana bin? Ya, bukan dong. Bin itu tempatnya. This is sampah. Ini sampah. Garbage itu sampah. Kalau ini, what can we do? Apa artinya what can we do? Apa yang bisa kita do? Apa artinya solve? Littering, tahu littering? Loh, ini littering. Problem. Problem apa? Problem? Yes, wait ya. What is problem? Masalah. Kira-kira ada nggak solusinya dari teks ini? Ya. Wah, agak hard. Kenapa? Environment cleaner. Tadi environment apa? Lingkungan ini. Ya, lingkungan hidup. Cleaner. Clean apa clean? Bersih dan healthy. Healthy. Apa healthy? Always apa? Selalu membuangnya di mana? Tempat sampah. What about you? Ini write down to solution. Solusinya apa dari sini? Dari permasalahan ini. Yes, kamu bisa cari dari teks ini. Solusinya untuk masalah buang sampah sembarangan, littering problem, apa? Gak bisa jawab. Apa itu? Name three problems. Kira-kira 3 problem yang penyebabnya. Tiga masalah. Iya, ada di situ. 3 masalah disebabkan buang sampah sembarangan. Apa? Di sini ada, Mbak. Kamu boleh cari tahu. Oke, thanks, Miss. Oke, you're welcome. Nggak tahu. Enggak, yang ini aja. Kan tadi sudah. Yang bawa doang. Okay, anyone finish? Ada yang sudah finish? Belum. Come on, 5 minutes. Pakai bahasa sendiri. Apa itu? In your opinion, why? Kenapa? Why? Ya, sesuai opinimu. Kenapa people littering atau littering? Kenapa kok orang-orang littering? Kenapa? Boleh pakai bahasa Indo. No, just sampai 10 itu dong. Jangan dong. 5 minutes ya, 5 menit. Finish? Not yet. Harus bahasa Indonesia. Must. M-U-S-T. Must. Finish? Ini artinya apa? Ini no, nanti dulu aja. Bisa jadi dia. Tidak patuh pada aturan ini. Oke, cuma itu? Oh, sebenarnya dia berarti tahu, tapi tidak patuh. Oke, semuanya selesai. Ini nama
Bahasa Inggris. Yeah. Finish. Okay. 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 Thank you. Okay, perhatikan. Time is up. Okay. Kita koreksi bersama ya. Minta tolong perwakilan dari Bima. Can you come here? Come on, Bima. Apa? Ayo baca. Ayo baca. Tinggal baca dong. Come on. Come on, Bim. Kamu lebih paham, Bim. Okay, now listen to Bima ya. Kita koreksi bersama-sama ya. Okay, number 1. Tunggu bentar. Di situ. Oke, kita koreksi bersama-sama ya. Kita koreksi bersama-sama. Time is up, waktunya habis. Oke, number 1. Number 7 ya. What is littering? Apa itu littering, Bim? Littering is the act of throwing the trash or waste. Yang keras, Bim. Yang keras, Bim. Instead of putting It it in in the proper bin. Okay. Anyone? Sama jawabannya? Littering is the act of throwing garbage or waste in public places instead of putting it in the proper bins. Adakah jawabannya yang berbeda? No. Okay, number 8. Name? Yes. Name 3 problem caused by littering. Throw a food wrapper in the river, throw drink in the park, throw plastic bottle in the street. Okay. Throw apa? Okay. Plastic bottle in the street. Okay, thank you. Okay, kita koreksi number 8. Diperhatikan. Throw food wrappers in rivers. Throw drink in the park. Throw plastic bottles in the street. Oke, ada jawabannya berbeda. Mbak, kelompokmu jawabannya number 8 apa? Number 8. Belum. Number 8. Jawabanmu number 8 apa? Jawabannya apa? Beda nggak? 3 problems caused by littering. Iya. Okay, pollute the water and soil, and then harm animals, and then make our community dirty and unpleasant. Iya, itu jawabannya. Okay, perhatikan. Yes, number 8. Hello, number 8 ya. 3 penyebab nyampah itu karena 1. Many people throw food wrappers, plastic bottles and other rubbish on streets, parks, rivers, and beaches. Itu jawabannya. Ya, itu jawabannya ya. Selain itu salah, diperbaiki. Ya, itu betul. Okay, number 9. What can we do to solve the littering problem? Apa, Mas? Always using the trash bin, reducing plastic use. Oke. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah nyampah dengan cara menggunakan apa? Menggunakan tempat sampah, and then reducing plastic use. Dan mengurangi plastic use. Oke. Terakhir, in your opinion, why do people litter? Ya. We are must always using the trash bin every time. Oke, kita harus selalu menggunakan apa?
tempat sampah. Oke, thank you Bima. You may sit down. Thank you ya. Oke. Next dari kelompok lain number 10 ada yang punya pemikiran lain? In your opinion, kenapa orang-orang nyampah dari kelompok pojok? Number 10, jawabanmu apa? Belum selesai. Oke, you. Number 10. Why do people litter? Dia tidak patuh pada aturan lingkungannya. Oke, karena dia tidak patuh pada lingkungan. Kalau dari kelompokmu, Mbak, kenapa orang nyampah? Number 10. Oh, belum. Oke, what about you? Number 10. Kebanyakan orang malas untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilih untuk membuang sampah sembarangan, dan hanya orang-orang yang malas menjaga lingkungan. Oh, berarti lebih karena orangnya malas ya? Oke, thank you. Tidak patuh aturan, malas. What about you? Number 10. Belum. What about you? Oke, finish. Oke. Because Mereka malas membuang sampah. oh malas, malas ya. Berarti sebenarnya tahu tapi malas. Oke, thank you. Oke, untuk selanjutnya tugas kelompok selanjutnya perhatikan. Oke, di pertemuan Mas, halo. Perhatikan ya. Di pertemuan sebelumnya saya pernah membahas tentang imperative sentence. Sekarang saya ingatkan lagi. Jadi imperative sentence itu adalah kalimat apa imperatif? Kalimat perintah, betul. Jadi kalimat perintah itu adalah yang memberikan command, instruction, atau warning, ditandai dengan do plus verb atau don't pakai verb negatif. Contoh, kalau misalkan positif, put your trash in the bin. Artinya apa, Mas? Put the trash in the bin. Buang sampah di tempatnya. Kalau negatif, don't litter in the park. Artinya jangan apa litter tadi artinya? Betul, berarti jangan buang sampah sembarangan di taman. Yeah. Now your job is silakan menuliskan 3 kalimat menggunakan kata do sama don't. Halaman number 11, 12, 13, 14, 15, 16. Silakan dikerjakan dengan kelompokmu sendiri. Ayo Priyan. Oke, number 11. You should not throw garbage on the floor. Hello, Mas. Mbak, you should not throw the garbage on the floor artinya apa? Kamu tidak boleh membuang sampah di lantai. Bahasa Inggrisnya apa? Kalau pakai imperatif berarti harusnya gimana? Do apa don't? Don't apa? Don't tidak boleh buang sampah di lantai. Berarti kalau ditulis pakai imperatif berarti don't throw garbage on the floor. Oke, ditulis bersama-sama di situ. Don't throw garbage on the floor. Kamu kenapa kok nggak bantu temenmu? Number 12, people need to use the trash bin. Nomor 12 artinya apa?
Don't throw apa tadi? Enggak memperhatikan kok. 12 artinya apa? People need to use the trash bin. Membutuhkan tempat sampah. Oke. People membutuhkan tempat sampah. Kalau pakai kalimat perintah bagaimana? Use itu bukan use itu gunakan ya, menggunakan. Jadi harusnya kalimat perintahnya gimana? Gunakan tempat sampah. Bahasa Inggrisnya berarti use the trash bin. Use the trash bin. Silakan ditulis nomor 12. Use the trash bin. Use the trash bin. Oke, terakhir nomor terakhir. Students must keep the school clean. Artinya apa? Murid-murid apa? Keep the school clean. Apa school? Sekolah clean, bersih. Berarti murid-murid harus menjaga lingkungan sekolah bersih. Berarti kalimat perintahnya bagaimana? Jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Oke, bahasa Inggrisnya berarti apa jagalah? Keep the school clean. Oke, silakan ditulis keep the school clean. Iya. Oke, nomor 14, 15, 16 silakan membuat kalimat sendiri pakai kata don't sama apa atau do. Contoh misalkan jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, atau tidak boleh apalagi tidak boleh membuang sampah di toilet, seperti itu ya, pakai bahasa Inggris. 13, 14, 15. Silakan dikerjakan. Mamina, what time is it now? How? Di sini berarti bikin kalimat perintah sendiri tentang tidak buang sampah sembarangan. Gampang kira-kira apa? You say gampang. Bahasa Inggrisnya. Oke. Oke, now time is up ya. Dan waktunya sudah habis. Silakan duduk terlebih dahulu. Okay, you make a. Regina, can you please sit down? Sit down first. Okay, everyone, please pay attention. Silakan kembali ke tempat duduknya. Okay. Yes, you may come. Yeah, go sit down. Sit down. Yeah, go back. Go back to your seat. Okay, thank you. Okay, pertanyaannya yang terakhir. What did I learn today? Hari ini kalian belajar tentang apa? Raise your hand. Hari ini belajar tentang apa? Littering, bukan littering ya, bukan tentang nyampah ya, tentang selain littering, tentang no littering.
How does this topic connect to my daily life? Kira-kira pembelajaran hari ini berguna nggak dalam kehidupan nyata kalian? Oke. Dalam hal apa? Kan kalian bilang berguna. Berguna seperti apa? Tidak buang sampah sembarangan, jaga kebersihan, menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan. Oke. What is the one thing I will do differently after today? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan hari ini setelah pembelajaran hari ini? Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelasnya, oke. Membersihkan kelas rapi dan bersih. Oke, so next time in the next meeting, nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan membuat poster, betul, tentang no littering, tentang menjaga lingkungan ya. Ini the example, contohnya seperti ini. Jadi ada contohnya. Nanti dikerjakan dengan kelompoknya di rumah. Kalian bisa cari di contohnya dari internet, and then digambar, and then diwarnai. Ada pertanyaan terkait materi hari ini? No, okay, thank you. That's all for today. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh, tetap di sini, belum bel. Tetap di kelas ya. Ya. Itu sini nggak apa-apa. Ya, belum.